5,000. Ako sasali 5,000. Isang daan, tapos ano daan, 500 dito. Hindi, lagyan mo muna ito isang daan, tapos 500. Hindi, lagyan mo kasi 500 para... Kaya nandito kami sa shop namin. Yung mga trabahante namin. Wala chisel! Hanggang dito! Oras. 500! Walang oras. Walang oras! Walang oras yan. Dito ka! Ako muna unang susubo. Ako ang susubo. Ako nga una eh. O, si birthday boy, si birthday boy. Una. O dapat 200 to, 500, 1,000. Tawa na to! Hindi, 200 dito, 500, 1,000. Dali, 1,000 daw dito 1,000 tol! tapos 500 lang. 500 lang Hindi, yan. 200. O 150, 200, tapos 500. Buksan mo sa Hindi, sakit! ito, 50 yan, 50. Hindi, sakto na yun. Si Jeep magkukulang. 20, 40, 50. Ayan, o, 20. Ayan na, 40. Bakit parang parehas lang to? Hindi, mataas yan. 100. Isok! Banat! 100. Lupay-pay! Ayan, okay na yan. Kaya ayaw mo 5,000 150, tapos 500. Ayun, bili mo. 200. Tapos 500. 140. 140! Tapos dito 200. 200 dyan, 200. 200! Tapos 500. 500. Ganda ka namimigay ng pera si 500! Jane. Okay. O, sige! Oh, sino ang ating ano? Pakilala ka muna ha. Hindi, dito! Hoy, tama na yan. Nag-uumpisa dyan! Di, tama yan! Dito, baliktad. Tama yan! Challenge yan eh! Challenge accepted! Ayan. O, pakilala muna ha. Papakilala muna ha. Birthday boy. Yan ang birthday boy natin. Okay. O, titignan natin challenge o. Challenge! 1. Uy, may 20 na siya. Uy, may 40 na. Sandaan. Uy, 100. Uy, di ba ubos? Wala. Wala. Hanggang 100 ka lang, di pa naubos. Iba naman. Iba naman. Sayo na! Pero gagarit yan ko, ubusin ko yan. Ayan. Ikaw na! Oy, balik mo yung 20 saka 40. Yan. 40 lang yung mami. Yan. Hop. 1. 2. Walang tapon! 4. Uy! 200, 500. 200, 500. Uy! Ano na? Grabe! Ay, mami! Yan, galing ha, palaro. Okay. Tapos na. Wala nang alak! Hindi, dagdag ka na. Para next challenge.